perfected by Him. Kay more ni sikreto for us to run in our Christian life with endurance, to win the prize. Orang kinahanglan kita mututok niya o makatutok kita niya maigsuon aron kining ato ang pagtuo na siya mo'y author, siya mo'y inaugurator, siya mo'y hinungdan, o siya po mo'y perfecter, finisher o completer. Praise the Lord! O magkadaog kita sa ganting mga igsoon as long as we continually look unto Him. O we continually run with endurance. O in the body, through the body. Praise the Lord! So karon sa pagpanguna namin sa Southern Philippines, na gitawag og 7 years program